Bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct littéraire Instagram entre nous. Salam, belaive shabe adabie chodemoni Khoshomadin. Buonasera, benvenuti su questa diretta letteraria Instagram entre nous tra amici. Good evening, welcome to this Insta Live, a literary moment together. Stasera avremo 12 ospiti. Mehmunoye, Mshab. Les invités de ce soir, tonight's guests are Lucilla Trapazzo, Yves de Fago, Catel Delia, Jean-Paul Borges, Abbas Aravani Shajari, Christian Grenouillet, Parviz Mohammadi, Marc Molg, Morvarid Sayod, Ken Shikluna, et Saïd Recipour. And I will try to read the poem too. Welcome Lucilla, bienvenue, benvenuta. Ciao. Ciao. Ora ti presento. Lucilla Trapazzo è nata a Cassino, Italia. Dopo aver girato un po' il mondo, Berlino, Bruxelles, gli Stati Uniti, ora vive a Zurigo, Svizzera. 3 fatti che hanno cambiato la sua vita. Prima di tutto i suoi studi, l'incontro con i suoi professori. Antonella Gargano, che insegna letteratura tedesca alla Sapienza, all'Università di Roma. Lucilla dice: ho scoperto che qualcuno credeva in me. Poi ha incontrato il professor Ron Sutton a Washington, dove ha studiato il cinema all'American University. L'incontro con il cinema sperimentale che ha fatto con lui e l'arte contemporanea e la passione viscerale per lo studio. Poi c'è stata la professoressa, la coach di teatro, purtroppo scomparsa, Elizabeth Kemp. Con lei Lucilla ha scoperto la sua voce interiore. Un altro fatto, un'altra cosa è la poesia. Con il suo libro Ossidiana 2 anni fa ha iniziato la ricerca della voce poetica e la realizzazione e espressione del proprio mondo. Nel 2019, l'anno scorso, ha ricevuto il premio Imurazzi a Torino e è riuscita a toccare i cuori dei lettori, che è molto importante per lei. Un altro fatto è l'incontro con l'India e la spiritualità, che l'India che ha spalancato la porta della spiritualità e dell'amore per Lucilla, e non è più stata la stessa, sia con i rapporti umani sia nella scrittura. È iniziata pure a scrivere poesie d'amore. E adesso vi faccio vedere i suoi libri. Questo è Ossidiana, quelli che ho, dei piccoli mondi, e questo è molto recente, che 30 giorni che ci sono poesie haiku. Grazie. Scusami, io lo dico in inglese se vuoi. Ok. Lucilla was born in Cassino, Italy. After living in Berlin, Brussels, and in the USA, she lives now in Zurich, in Switzerland. 3 facts that changed her life. First of all, her studies. She met professors that let her discover a lot about herself. Antonella Gargano, her German literature professor in Rome University. Then Professor Ron Sutton in Washington, D.C., where she studied cinema. She discovered the experimental cinema and contemporary art, and a deep passion for studies. Then there was her theater coach, Elizabeth Kemp. With her, Lucilla discovered her inner voice. Then we can talk about poetry, which is very, very important for Lucilla.
Her book Ossidiana 2 years ago. She obtained I Murazzi Poetry Prize in Torino, and realized she managed to touch the heart of readers. Lucilla discovered one thing, one place, India, last year at the beginning of 2019. India, where India opened the door of spirituality and love for Lucilla. Her relation to people and writing changed, and she even started to write love poetry. Benvenuta, Lucilla. Grazie. Grazie. First of all, I want to say I'm sorry for the wind and probably for the sound, but I'm outside. I cannot do anything else. Okay. And am I gonna read my poetry, my poem now? Okay. I'm gonna read. I think everybody wrote poems during this period, during this month of isolation. This is mine. I will read it in Italian, and the title comes from a verse by Dante Alighieri, Fatti non foste, you were not made to live as brutes, from Divina Commedia. Fatti non foste. Dove si rivela l'uomo ancora in questo andare scomposto e circolare, nelle fughe di formica al di là della ragione e del rispetto, dove trovi l'uomo ancora nella rabbia senza senso, nelle porte chiuse, nel livore, nei crepuscoli griffati, nel dominio. Lo ritrovo nel tempo lento di una fiaba, di notte raccontata, nel gesto di un vicino, nella spesa fatta, in un pasto caldo. Lo ritrovo nell'intimo segreto di cellule che pulsano, assetate d'universo. E poi lo trovo ancora nell'azzurro che esplode nonostante il grigio della neve calpestata, nonostante il pensiero nullo. Torneremo nelle piazze e nei giardini, lungo i fiumi, a contare lucciole in estate, più grandi delle stelle. E le stelle lontane sono lucciole. Sugli alberi, a grappoli, le case degli uccelli e becchi in plumi che s'aprono al canto della vita. Grazie. Grazie, grazie Lucilla. Ciao. Ciao. Je vais vous présenter Yves. Yves, tu vas bientôt être avec moi en direct. Allez. Bonsoir Yves. Pardon, il y a eu un petit problème technique. Bonjour Elisabeth. Merci. Ça va, ça se passe bien? Merci à toi, merci pour ta participation. Oui, très bien, mais j'ai coupé le live, alors on recommence, enfin on continue plutôt. Bon, bah, écoute, c'était bien que tu l'aies coupé, comme ça m'a permis d'avoir un peu de suspense. Oui, voilà. Là, je vais te présenter. J'aimerais donc vous présenter Yves. I'd like to introduce now Yves. Ora vi presento Yves. Yves de Fago est né en Suisse et il vit dans les Cévennes, dans le sud de la France, depuis les années 80. Citoyen du monde, cet homme de culture et de communication est poète et journaliste. Il travaille toujours dans le monde de la culture et de la communication, la radio en particulier. Il a publié à ce jour 4 recueils de poèmes, les livres-objets Aube en 2018, Trait de lune en 2019, Bestiaire familier des haïkus en 2019 aussi, et Poisson récemment en 2020. Poisson qui est rehaussé des étonnantes calligraphies du peintre et calligraphe soudanais Hassan Moussa. Tout est publié aux éditions Papier Coupé à Nîmes. Je voudrais vous montrer les livres que j'ai. Alors, voici Poisson, le dernier. Un petit tour vers ce travail découpé magnifique et les calligraphies de Hassan Moussa et les superbes textes. Le travail de Hassan est magnifique. Magnifique, oui. Et ça, c'est plus ancien. Voici Aube. Et le bestiaire familier. Voilà. Je vais vous présenter Yves en anglais. Yves was born in Switzerland. He lives in Cévennes in the south of France.
since the 1980s. As a citizen of the world, he's a poet, a journalist, and he still works, especially in a radio station. He's a man of culture and communication. Papier Coupé Publishing in Nîmes published 4 collections of poems by Yves, 4 books objects. Aube, Trait de Lune, Baissière familier, and Poisson that you just saw. And now we can listen to Yves. Nous t'écoutons, Yves. D'abord, merci Elisabeth de me faire participer à cette première édition Instagram où je suis néophyte. Merci de m'avoir guidé pas à pas dans cette aventure. Merci à toi, Yves. À ceux qui se souviennent. À ceux qui se souviennent du grésillement de la chair humaine dans les fours crématoires. À ceux qui se souviennent des ombres muettes des ghettos. À ceux qui se souviennent des poux et des coups de la Colima. À ceux qui se souviennent des génocides héréros, hottentots, arméniens, grecs, ukrainiens, juifs, tziganes, igbo, maya, khmer, tutsi. À ceux qui se souviennent de syndicalistes crucifiés aux portes des granges. À ceux qui se souviennent des réfugiés et exilés de tout pays. À ceux qui se souviennent de Bobby Sands et de ses camarades. À ceux qui se souviennent des blessés de Vukovar et des tombes de Sarajevo. À ceux qui se souviennent de disparus au nom de jasmin et d'amande. À ceux qui se souviennent des oliviers déracinés de Palestine. À ceux qui se souviennent des linceuls de Lampedusa et du silence de l'Europe. À ceux qui se souviennent que le temps de leur jeunesse égalait celui d'aujourd'hui. À ceux qui se souviennent de poèmes appris durant l'enfance. À ceux qui se souviennent de leur premier baiser maladroit au coin des lèvres. À ceux qui se souviennent de combats perdus, de compagnonnages douteux et de matins désenchantés. À ceux qui se souviennent de transmettre leurs doutes plutôt que leurs certitudes. À ceux qui se souviennent qu'il n'y a rien à attendre du ciel et tout de la vie. À ceux qui demain se souviendront de nous, j'adresse un salut fraternel. Grazie, merci, thanks. Merci. Baci, merci Elisabeth. Merci Yves, merci beaucoup. Et merci à Ben. Merci. Voici à présent Catel. On va rejoindre Catel. Alors, où se trouve Catel ? Bonsoir Catel. Bonsoir. Alors je vais te présenter. Catel Delia est franco-maltaise avec des racines en Tunisie et elle vit à Malte. Son nom d'artiste est Catelia. Elle est multidisciplinaire. Elle explore à travers la photographie, la sculpture, l'écriture et plein d'autres médiums les questions de transmission dans le contexte migratoire et aussi notre perception de l'environnement. Catelia is a versatile artist. Through photography, sculpture, writing, and other mediums, she explores transmission issues in migration context and our perception of the environment. Je vais vous montrer un livre, Famiglia Migrazione, qui comporte plein de photos d'une famille nouvelle recomposée, des gens qui sont tous migrants, qui ont tous une expérience de migrants, et qui n'ont au départ rien à voir, mais qui deviennent une nouvelle famille. À l'intérieur, les textes sont à la fois en anglais, en maltais et en français. Il y a des bruits dans le
réseau. Je voudrais vous donner 3 mots-clés que m'a donné Catel. Mémoire, immigration et fromage. 3 keywords for Catel: memory, migration and cheese. Bienvenue, Catel. Nous t'écoutons. Il y a un bruit derrière toi, je sais pas, ça vient peut-être à côté de toi. Il y a un bruit très fort de vent, peut-être, je sais pas. Devant? Est-ce qu'on a mis le speaker? Ah, d'accord. Il faut pas. Ça abîme le son, ouais. Vas-y. Là, c'est bon. C'est mieux comme ça? Oui, là, c'est bien. Là, c'est très clair. Ah, ok. Super. Désolée. Ah, vas-y. Alors, toi, je vais lire un portrait du livre en français. Le frère aîné. Cela fait 7 ans que je n'ai pas revu ma famille. J'ai mon numéro d'identité sur une feuille de papier, mais je n'ai pas la carte. Alors, je ne peux pas retourner au Tchad pour voir ma famille. Il me manque énormément. Ce numéro me permet de travailler, mais pas d'ouvrir de compte en banque. C'est stressant d'avoir toujours tout ton argent avec toi, de devoir le cacher à la maison. Et si le propriétaire me chassait? Arrivée à Malte, avant d'arriver à Malte, je suis passée par la Libye. Je peignais les maisons. J'ai découvert là-bas que les murs pouvaient être épais et solides. Ça se passait plutôt bien. Puis, la guerre a débuté. Ils ont commencé à nous rejeter. Même si tu parles l'arabe, ta peau noire dit que tu n'es pas comme eux. Les Libyens avaient complètement changé. Des cris dans le bus parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir à côté de toi. Des insultes dans la rue. Licenciée, j'ai pensé rentrer au Tchad. Mais la route était fermée. Je pouvais tenter de passer au risque de me faire dépouiller. Tu ne peux pas revenir au pays sans un sou. Je ne sais pas comment régulariser ma situation. Je pose la question à l'administration, aux ONG. Ils me disent simplement d'attendre, attendre encore. Ma famille me manque. Arrivée à Malte sans papier, d'un pays considéré sans problème majeur, j'ai attendu 18 mois dans un centre de détention. Puis, j'ai été transférée dans un open center. Là-bas, tu es hébergé, nourri et tu as 97 € par mois. 4 fois par semaine, tu dois aller signer le registre de présence. Parfois, tu trouves du boulot pour quelques jours et le mois suivant, tu dois payer tous les services de l'Open Center, quelle que soit la somme que tu as gagnée. Avec un ami tchadien, on a pris le risque. On a trouvé à louer un appartement. Nous avons tous les deux un boulot régulier. La vie reprend. J'ai appris le maltais. Le français est une des langues officielles du Tchad. Mon frère l'apprend grâce à l'argent que j'envoie. Mais je n'ai pas eu cette chance. Avant d'entrer, je parlerai français. J'aurai ainsi un meilleur statut. Merci. Merci, Catel, merci beaucoup. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Maintenant, j'aimerais vous présenter Jean, Jean-Paul Borch. Now I'd like to introduce Jean. Jean-Paul lives in Malta. He's Maltese. He is the coordinator of the Malta Mediterranean Literature Festival. And he is behind Initia Med. And he also organizes Open Mic Palkhiles, a regular gathering of Maltese poets, where I was invited 2 times. I was lucky enough to attend, and thank you very much for that. It's a good memory. Jean-Paul has published 2 translations and a collection of short stories called Mushnis. In Maltese, it means not human. Jean vit à Malte. Jean-Paul Borch vit à Malte. Il est coordinateur du Festival des littératures méditerranéennes à Malte. Il est derrière Initia Med. Il organise également Palkhiles, Open Mic, une rencontre régulière de poètes maltais, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Merci beaucoup, 2 fois.
Il a publié 2 traductions et un recueil de nouvelles intitulé Muishnis, pas humain. 3 mots-clés pour Jean-Paul, immigration, humanité et Méditerranée. 3 keywords, migration, humanity and Mediterranean. Welcome, Jean, it's your turn. Hello everybody. It's very nice to share some time with you. I'm gonna read first the poem that I just wrote at the beginning of the lockdown. And it's a Maltese, Irkejjen ġodda, it's New Corners. Marra bajum skoprejt, Irkejjen ġodda, miftuma mill-qalba tal-ispazju, msejjaħ dar. Etta u noqgħod sew. Imma r-resħa malajs fessitli, l-għala u minsi, minni u minnek. Id-dizappunt webbilni nolfoq, ftit, bejja u bejni, imma anke dmuħ twerwer mill-vajru. I'm gonna read a short chapter from one of my short stories, which is called S. Intlaqt minn tuli malad biex inħoss ftit il-frisk ħireġ mill-madum bla ebda vina li ma jossorbi sħana. Kif kont hekk, ftakart li aħjar nagħmel ftit eżerċizzju u tlajt fuq għall-kubtejja. Mejjil tonqi lej il-lemin u wara x-xelluk biex ninħal ftit qabel nitfa' l-pis ta' ġismi kollu fuq idejja u swaba ta' saqajja u nitla' u ninżel sakemm insir vampa ma niflaħx iżjed lili nnifsi. Bil-kumplament ta' ġismi u qalbi jirrebellaw u l-pompa ma tippompjax aktar dem lej qalbi. Thanks a lot. Grazzi. Grazie Thanks, ħafna. Elizabeth, for the invitation. Thanks a lot. Merci à tous les deux. Maintenant, j'aimerais accueillir en direct d'Iran Monsieur Shajari. Alors, Abbas et Shajari. Voici, je l'ai trouvé. Je vais le présenter. Abbas et Shajari. خوش اومدین بابا. خوش اومدین. آقای عباس شجری ساکن مشهد و بازنشسته هستند. شعر در زندگیشون خیلی ارزش داره. کتاب شعرشون به نام بیرای واژه‌ها در ایران منتشر شده. No, I introduce you in English and in French. Abbas Shajari est de Mashhad, en Iran. Il est retraité. La poésie occupe une grande place dans sa vie. On le voit souvent composer des vers. J'ai la chance d'être sa belle-fille. Il a publié en Iran le recueil de poésie Les chemins de traverse des mots. Abbas Shajari is from Mashhad, Iran, and he is retired. Poetry is very important in his life. You can see him write poems at any moment, and I'm lucky enough to be his daughter-in-law. He published a poetry collection, Birohe Vojeha, Highways and Byways of Words. خوش اومدین بابا. بفرمایید. تشکر جان، خیلی لطف کردی. برنامه خوبی درست کردی. ممنونم از شما و دیگر دوستان. سلام میکنم به همه دوستانی که این برنامه رو میبینن. ممنونتم. شروع کنم. با اجازه من 2 تا شعر کوتاه، یک غزل میخونم. شعر اول که خانم الیزابت لطف کردن در کتاب نگاه پارسی چاپ کردن و تشکر میکنم از این لطفی که داشتید به من. ممنونم ازتون. شروع میکنم. آنگه خداوند ازل تبیین کرد، با خلقت زن جان جهان تأمین کرد.
مرغی سر شاخی و زن و دشت و دمن، این گستره با شور غزل تزیین کرد. و مورد بعدی و این پرواز چو پروانه نما بر دمن ده، بر سبزه و گل بنگر و با بغض درون قهر، هرچند گریزان نتوان از غم ایام، آن باش که یک لحظه به کامت نشود زهر. و یک غزل: واژه ها زیبا شده اعمال زشت، واژگون باید الفبا را نوشت، احتمالاً نمره های خوب و بد فرق چندانی ندارد در بهشت. از چه شد زاییده رفتاری پلید، چون مثالی رایج از معمار و خشت، سبزه مسموم را تقصیر چیست، گر که با آلوده آبی گشته کشت. بی تفاوت چون گذشتیم از کژی، شد سرشت آلوده در این سرنوشت، شد سرشت آلوده در این سرنوشت. ممنونم از عزیزان، خیلی خیلی لطف کردین. خیلی ممنون. تشکر. ممنونم. Maintenant, je vais lire le poème en français. Now I'm going to read this poem, the first poem that I translated into French and into English too. Quand le Tout-Puissant a voulu l'éternité, en créant la femme, l'essence du monde, il a complété. Le chant d'un oiseau sur la branche, une femme et la nature dans toute sa beauté. Avec l'émotion d'un poème d'amour, ce monde, il a décoré. At the beginning of eternity, the Almighty created the woman, enriching the essence of the world. The song of a bird on a branch, a woman, and nature in all its beauty. With the emotion of a love poem, he beautified this world. Thank you. ممنون. خیلی ممنون بابا. خیلی ممنون. خیلی لطف کرد. ممنون. ممنون. Maintenant, j'aimerais vous présenter Christian. Christian Grenouillet. Alors, Christian Grenouillet, il est biologiste, conteur et poète. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, Christian est donc biologiste, conteur, poète. Il est botaniste, il anime des balades contées autour des plantes en Auvergne et bientôt à Malte, où il vit. Il est auvergnat, il est franco-libanais et c'est un troubadour de notre temps. Ses livres sont publiés chez la Renarde Rouge et Gros Texte, des éditeurs avec qui il a un très bon feeling. Je voudrais vous montrer un de ses livres que j'ai. Voici. Ah. Merci à la Renarde Rouge. C'est à la Renarde Rouge, donc les recettes fantastiques de Tian. Et j'aimerais vous dire, alors des mots-clés pour Christian. Les plantes sauvages, donc il est botaniste, c'est normal. La poésie, il est très content donc de ses éditeurs. Il m'a dit avoir rencontré des éditeurs fantastiques, ce qui n'est pas évident. Il fait des spectacles de chant avec orgue de barbarie. Un jour, j'aimerais bien être spectatrice. Peut-être cet été. Oui, peut-être cet été. Et un autre mot-clé important pour Christian et important pour moi aussi, pour nous tous, on a entendu pour Jean-Paul tout à l'heure, la Méditerranée qui fédère 3 continents, 3 regards, 3 religions. Et puis l'amour, l'amitié et la vérité. Christian is a biologist and also a storyteller. He writes poetry and fairy tales. Born in Auvergne, France, he is French and Lebanese. He lives in Malta. Some keywords for him: wild plants. He is a botanist and organizes visits in Auvergne, France, and soon in Malta. Poetry. He published books, and he plays the barrel organ and sings. And then the Mediterranean.
a crossroad between three continents, three religions, and three ways of expressing. Other keywords, love, friendship, and truth. À toi, Christian, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors déjà, désolé pour la mauvaise qualité de l'image, j'improvise un petit peu. Tout va bien. J'aimerais savoir si la lune à l'aube pleure quand elle perd sa lueur. Allez voir au guichet 33, il y a une dame qui s'occupe de ça, vous prenez un ticket et vous attendez. J'aimerais savoir si la bêtise naturelle est supérieure à l'intelligence artificielle. Allez voir au guichet 33. Hein. Il y a une dame qui s'occupe de ça. Vous prenez un ticket et puis vous faites la queue, vous attendez. J'aimerais savoir, concernant l'avenir, si l'amour va revenir. Allez voir au guichet 33, il y a une dame qui s'occupe de ça. Vous prenez un ticket et puis vous attendez. Alors, bon. Alors, si vous voulez pas attendre trop longtemps, je vous propose une petite recette fantastique pour sauver le monde. Lorsque du ciel entrouvert dévaleront les cavaliers de l'Apocalypse, des flammes dans les yeux, un serpent sur l'épaule et un rire terrible sur leurs lèvres rouges, alors, il sera grand temps de préparer les cornichons de Sainte Gudule. Choisir un bocal grand comme la terre. Y déposer des volcans, des sapins, des rivières. Ajouter un pied d'estragon, un pied à terre et l'oiseau de mauvais augure, fatigué de porter la guigne, ainsi que son fil électrique, très important. Les yeux au ciel, tapez-vous 2 fois sur les cuisses. Et voilà. Et voilà, grâce au cornichon de Sainte Gudule, le monde, enfin sauvé du noir de fumée, échappé de ces étranges cavaliers. Grazie Afna, merci beaucoup. Grazie Afna. À bientôt. C'était donc un extrait des recettes de Tian, des recettes fantastiques. Ciao tutti. Au revoir. Merci. Au revoir. Grazie. Salut. Salut. Alors maintenant, nous allons rejoindre quelqu'un qui se trouve à Sarajevo. Voilà, Parviz Mohammadi, qui est iranien. Now we are going to see Parviz Mohammadi. He is Iranian and he lives in Sarajevo, Bosnia. سلام سلام آقای محمدی خوش اومد. مرسی متشکرم خیلی ممنون از دعوتتون از این شب شعر بین ملت هایی که ترتیب دادید این کار خوبیه خیلی ممنون تشکر خیلی ممنون Parviz Mohammadi he is the only friend I haven't met yet. We were taken with his poetry while watching a poets meeting Senza Distanza, Voci dal Mondo, organized by my friends Lucilla Trapazzo e Eliano Stendardo. آقای پرویز محمدی بستانشناس، کارشناس ارشد عوام ایرانی در حوزه بلکان و مالک گالری هنری اصفهان تا سارایوو بوسنیا و مورخ هستند. ایشون به زبان فارسی، ترکی، سربو-کروات و بوسنیایی شعر میگویند. 35 سال هست که در بوسنی زندگی میکنند. Parviz Mohammadi is an archaeologist. He is a specialist and master of Illyriology, Iranian population of the Balkans, and he's an art historian. He is the owner of Esfahan, Oriental Traditional Arts and Craft Gallery in Sarajevo, Bosnia.
He writes his poems in Persian, Turkish, Serbo-Croat, and Bosniak languages. He's been living in Sarajevo for 35 years. خوش اومدین. بفرمایید. خیلی ممنون. یک جمله از تو خوندم، یک جمله از تو خوندم، دنیای من قشنگ شد. یک جمله از تو خوندم، دنیای من قشنگ شد. در دلم نورت تابید، در دلم نورت تابید، باغ دلم خوش رنگ شد. در دلم نورت تابید، باغ دلم خوش رنگ شد. پیچید عطر عشقت، پیچید عطر عشقت در باغ اندیشم، پیچید عطر عشقت در باغ اندیشم. خواندم تو را به آواز، خواندم تو را به آواز، جهان چه خوش آهنگ شد. این یک شعر دیگه هم هست. امروز نوشتم روز یکشنبه 8 تابستان، روز یکشنبه 8 تابستان، عطر باغ سیب، عطر آلبالو، بوی گیلاس، عطر گل یاس، بوی گیلاس، عطر گل یاس، نسیم خنک، بلبل خوش آهنگ، بالای درخت چیدن گیلاس، بالای درخت چیدن گیلاس، خواندن آواز، یک دنیا احساس، یک عالم راز. 8 تابستان به یاد دوستان. حالا یه شعرم از مولانا میخونم. ساربانا 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 اشتران بین، سر به سر قطار مست، میر مست و خواجه مست و یار مست، اغیار مست. ساربانا خوش کنان بین، سر به سر قطار میر مست و خواجه مست و یار مست، اغیار مست، یار مست، اغیار. باغبانا باغبانا ابر مدرک رد ساقی گشت و شد. باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست، غنچه مست و خار مست. زاهد خلوت نشین و زاهد خلوت نشین و صوفی پرهیزگار، خرقه ها بر تن دریده بر سر خاک. ممنون. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی خوب بود. مرسی، ممنون. ممنونم که دعوت کردید، خیلی ممنونم. امیدوارم که بیاید در سارایوو شعر بخونید. امیدواریم هم. مرسی، خیلی ممنون.
از همه خدا دوستان حافظ. همکاران شاعرانی که هستند تشکر میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. مرسی، ممنون. Alors maintenant, je voudrais vous présenter Marc Molck. I'd like to introduce you Marc Molck. Marc Molck est né à Marseille et il vit à Paris. C'est un peintre très talentueux. Salut Marc. Salut Isabelle. Alors, je disais, c'est un peintre admirable. J'admire son talent et son travail qui est souvent exposé. Et j'ai la chance d'avoir une de mes toiles dans mon 2 pièces que vous pouvez voir derrière moi. Je vois donc Marc tous les jours et depuis pas mal d'années. Marc Molck est aussi écrivain et sa connaissance de la langue française fait de lui un lettré d'exception, vraiment exceptionnel. C'est très rare de nos jours. Et je suis contente de le connaître, d'être son ami. Alors, il compose d'étonnants calligrammes, des calligrammes qu'il expose aussi régulièrement. Et dernièrement, il l'a exposé à Salo, donc le salon de la littérature, non, du dessin érotique, qui vient de se terminer à Ménilmontant. Des mots-clés pour Marc: autofiction, sentimentalisme et mélancolie. Alors, j'ai quelques livres à la maison de Marc. Ici, plein la vue, qui est plus qu'une critique de peinture. C'est très très fin, superbement écrit, plein d'humour, beaucoup de tact, de découverte dedans, super intéressant. La disparition du monde réel, ça c'est connu depuis longtemps, je pense. Ça c'est de la littérature. Et puis cette monographie, Ekphrasis. Et donc, je voudrais vous dire en anglais, oui, quelques mots quand même. Marc Molck, he was born in Marseille. He lives in Paris. He's a talented painter and writer. I would like to tell you 3 keywords. He told me: autobiographical fiction, melancholy, and sentimentalism. Bienvenue, Marc, c'est à toi. Merci. Je vais tenter un truc, j'espère que je ne vais pas me planter. Je vais mettre un peu de musique derrière ma lecture, ça t'embête pas? Vas-y, super. C'est une reprise, enfin c'est une cover d'Elton John. Peut-être que ça va être une catastrophe, hein. J'en sais rien, c'est parce que j'ai à peine essayé. Tout ne se répare pas. Il y a des peines inconsolables et des moelles épinières brisées. Tout ne peut pas se rustiner dans la vie. Il y a la mort, bien sûr, mais il y a 1000 bobos définitifs aussi. Et il faut se résigner à la détérioration, à la corruption prévisible, au tout passe, si philosophique qu'il en devient stupide, haïssable, à vous donner des envies de gerber. Si tout ceci est vrai, si rien ne dure et rien ne saurait jamais durer, pourquoi alors la médecine? Pourquoi les restaurateurs du Louvre? Pourquoi les garagistes? Pourquoi les excuses, les cadeaux ou les bisous pour se réconcilier? Je vais vous le dire. Nous ne nous sommes pas tous déclarés vaincus. La mise en miettes du monde par lui-même n'a pas emporté avec elle tous les instincts de sauvegarde. Sinon, pourquoi les momies? Pourquoi les musées? Pourquoi les réfrigérateurs? Pourquoi les albums photos? Pourquoi les enduits de rebouchage et le fond de teint? Ainsi, se tient face au processus cosmique de destruction et aux troupes vandales qui y participent, puisqu'il faut bien convenir que nombre sillonnent la Terre avec pour seul plaisir celui de la ravager, se tient, disais-je, face à cette fatalité, contre elle, une armée de résistants. Ils font ce qu'ils peuvent, leurs efforts semblent et sont souvent dérisoires. Mais de temps en temps, ils enregistrent des succès parfois historiques. Le vaccin contre la rage, la reconstruction à l'identique de l'hôtel de ville de Paris, les amitiés refondées par-delà une brouille terrible, les amants suffisamment humbles pour reconnaître leurs torts partagés et se réembrasser. Las,
Il est impossible de réparer ou de ressusciter l'intégralité du réel. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que ce soit souhaitable. Et puis la tâche est immense et les moyens manquent. Il arrive plus d'une fois que l'on souhaite rétablir la splendeur de ce qui ne présente un intérêt que pour nous-mêmes. Un détail de l'univers pris dans le filet d'un attachement sentimental que personne ne partage. Et nous voilà en sus absolument seuls au pied d'un château minuscule dont l'éboulement n'attriste strictement que nous. Cette pulsion salvatrice, raccommodante, rafistolante, rapiéçante, en un mot remédiante, tout simplement thérapeutique, cette pulsion, chacun en fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, pour ceux évidemment qu'elle anime. Il est possible de sauver. Pas tout, pas complètement, mais il est possible de sauver. Ceux qui ont ce réflexe et le vivent comme un bonheur sont ceux-là même qui remplacent sur le front des enfants malades le gant de toilette mouillé d'eau fraîche qui fera tomber la fièvre. Ils sont ceux qui, grabataires, trouvent encore la force de jeter du pain aux pigeons. Ils sont ceux qui consolent, qui sourient, qui offrent leur temps et leur gentillesse naturellement. Et tandis que d'autres, une joie mauvaise à la commissure des lèvres, sont occupés à piller et massacrer les âmes et les forêts, ceux qui réparent forment la glu d'un astre isolé, qui sans eux ne serait que parcouru de cris, de récréments et de tant pis. Voilà. J'ai fini. Merci, c'est important la pulsion salvatrice. Ouais. Merci beaucoup, Matt. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Merci Elisabeth, je t'embrasse. Je t'embrasse bien fort. Je voudrais vous présenter Morvarid. Alors, Morvarid Sayyad, qui est en Iran. I'd like to introduce Morvarid. Morvarid Sayyad در رشت تو دنیا اومده. Hi Morvarid. Hi. سلام. خوبی؟ خوبم. تو خوبی؟ Merci, ممنون. I'm going to introduce you. First, I will say some words in Persian. Morvarid Sayyad در رشت تو دنیا اومده. رشت گیلان و الان در تهران زندگی میکنه. فیلمساز، فیلم نامه‌نویس و معلم سینما است. تحصیلاتش در حوزه مهندسی خاک و کارشناس ارشد نویسندگی فیلم است. Morvarid, she was born in Rasht, Gilan province in the north of Iran, and she lives in Tehran. She's a filmmaker, a screenwriter, and she teaches cinema because she loves the idea of transmission, to transmit her passion for cinema. She graduated 2 times. First with scientific major as an engineer. Then her passion for cinema led her to study cinema, and she graduated then in dramatic writing, creative writing, which is a fiction writing for the theater and cinema. I would like to show you her eyes on the cover of Persianized book. Beautiful eyes on there. Thank you. Thank you. So it's your turn now. Okay. I choose a scene from my script, and the last scene. I'm going to read it in Persian. The name of the script is Rendezvous. سکانس پایانی دم غروب اتوبوس. دختری که کنار پنجره نشسته با دیدن وضعیت زن میانسال صندلی‌اش را به او می‌دهد. زن تشکر می‌کند و می‌نشیند. غرق در افکارش است. اندکی بعد حالت چهرهش تغییر می‌کند و با هیجان زیپ کیفش را باز کرده و پس از اندکی جستجو رژ لبی را درآورده و در شکسته‌اش را باز می‌کند. ته رژ لب قدیمی را با انگشتش درآورده روی لبش می‌کشد.
رژ را داخل کیفش میاندازد و با گوشه روسریش انگشتش را پاک میکند. به انعکاس صورتش در شیشه پنجره نگاه میکند. لبانش را به هم میمالد، دست به موهایش میکشد و گره روسریش را سفت میکند. اتوبوس در ایستگاه بعدی توقف میکند. لبخندی بر لبان زن نقش میبندد و از اتوبوس پیاده میشود. روی نیمکت ایستگاه اتوبوس با همان لبخند روی لبش منتظر مینشیند. That's it. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. See you again soon. Bye bye. Bye Bus, bye. bus. Now I'd like to introduce Kenneth. Ken Shikluna. Ken Shikluna, he lives in Malta. He's Maltese. He's a very brilliant Maltese filmmaker. And he also writes. Hi, Ken. Hello. Can you hear me? Yeah, perfect. Okay. But there is a little bit noise behind you. Give me just a second. Can you speak English? It's okay. So Ken speaks different languages. He's very modest. I had to discover little by little that apart from Maltese and English, he's fluent in French, Italian, and maybe others. I will discover little by little. I'm not fluent in French at all. Won't be too much. He's a lecturer at MTAST, Creative Arts, and at the University of Malta. And he's a member of the European Film Academy. Donc Ken vit à Malte, un brillant metteur en scène maltais, qui écrit également des poèmes, il enseigne au MCAST et à l'Université de Malte. Il parle différentes langues, il est super modeste, enfin, en plus du maltais et de l'anglais, il parle couramment l'italien, et le français. Et c'est ça. Okay, so I'm going to read a poem in Maltese and then 2 short poems in Maltese and in English. So in translation, if you will. Okay? So the first one. Takkart ftit sakemm tlift ix-xifer bejn liva u le bejn law u lem bejn l-issa u l-imbagħad. Baqa' onq b'dabar ħomor li fir-ritratti għalhekk kemm ħadd ma jidhrux fir-ritratti għalih bissimt għal-waqt flok qatt għal-ftit flok taft il-punt. Dan hu l-punt. Din il-virgola. Iżloq lapes, iżloq u ħaxwix it-ħaxwix. Aħsel it-tieqa aħsel. Qafas fuq il-wiċċ li tara jafas lura jimbotta tħul għax il-ħruġ eħfef għax il-ħġiġ jisraq bla ma jrott u kull torri tal-karti li bnejta trid tħott la fuq bnejt bil-ħsieb u tinkuruna dak li bdejt. Il-bejt tal-ġejjieni, il-quċċata mnejn tara mnejn ġejt, imma mhux kull laqxa ħin li rmejt, il-kliem li tfejt, in-nar li ħlejt. Ir-risposta baqgħet mingħajr il-mistoqsija mingħajr l-eku ta' kull pass interrogattiv lejn trid nitmiegu lejn skit kattiv. Hu kull kemm intirqiq daq tispiċċa lapes mikul, minsi fit-triq ta' dejn l-iskola mibblul mill-klieb mibdul f'dak li kien ewdam, dewdam, nitna u mibewda, sten moħta tifel moħħu fid-duda għax ta' quddiemu twila u xara li xxuq mista pulita u minn fuqha bħal qalzita kifu fejn kien iħobb u jixtieq bżieq biex forsi jimsaħ il-moħħu stess. Imma tgermit ma jmurx, it-gedwit ma jfurx ħalli tisimgħu hi wkoll. Ma ddurx bħarsa mwersqa tiftaħ id-dlam iddawwar l-eruq l-oħra u l-ħajt. Il-ħajt jizzarrat filata sa ma jisma' it-trux u kull min ma jmurx jilebbet mid-dlami fittex mirżuq u jixxabbat miegħu għal taħt l-inti tiffoka suġġett tal-ħruq. That was the first one. And now the short ones. Just give me a second. Sorry. Twal il-jum. Twalet l-istennija li jikxef id-daw li tberreġ is-sija żejda, is-sija kefrija.
The day delays the yearning, awaits the breaking of light, the laying bare of the extra hour, the hour that wastes. The last short one. تعلمت ولد ميت على شين ترس وما شفتيك مش الديه النفس. Keep them away from your lips, these words born blue and stiff, useless to mark them. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Merci Ken. Merci Ken. À bientôt. À bientôt. À bientôt. And now I'd like to introduce Said. He is in Iran. سعید غسیپور در مشهد به دنیا اومده و در تهران زندگی میکنه. مهندس صنایع و ترانه سرا است. سعید غسیپور is from Mashhad and he lives in سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. Said, he's an industrial engineer and he's a lyrics writer of some poems. He's also too modest and doesn't like to talk about himself. خوش اومدی سعید. سعید جان. مرسی. It's your turn. مرسی. خیلی ممنونم که منو دعوت کردید. فقط من قبلش یه عذرخواهی باید به شما بکنم چون گفته بودم چون دندون پزشکی هم احتمالاً نصف صورتم کجه. یه ترانه تقدیمتون میکنم به اسم جذابیت. تو خونمون جایی برای زندگی نیست. عادت به این کردیم که با هم خوب باشیم. تقدیر ما تلقین این وابستگی هاست، حتی اگر از دست هم آشوب باشیم. تو اوج بال هر دوتاییمون شکسته، درگیر پروازیم و از پرواز سیریم. ما هر دو تو این وضعیت با چشم بسته دنبال رویاهای بی آغاز میریم. افکار ما کوچکتر از احساسمونه. دنیا رو از یک ترک دیوار دیدیم. در جا زدیم اونقدر که مقصد یادمون رفت. هرچی که ساختیم یک شبه برباد میدیم. ایراد ما این بود که هر دو فکر کردیم تغییر سهم اون یکیمونه همیشه. این موضوع باعث شد که جذابیتامون کم کم برامون مثل یه دیوونگی شه. جز موندن هیچ انتخابی بین ما نیست. حتی بدون فکر میشه اینو فهمید. بی منطقی ما هر دو تو این وضعیت، چون منطق فقط میگه باید از عشق ترسید. هرچی گذشته مثل یک قصه تلخه. ما باید از این داستان عبرت بگیریم. هر طور جنگیدیم نشد با هم بمونیم. شاید برای زندگی باید بمیریم. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کرده بودی. ممنون. متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ. Now I'd like to thank everybody. Myself, I'm going to read a little poem that I wrote and translate it. Spegni la luce, quelle maledette luci sempre accese. Apri le finestre e anche la porta se ti piace. Dimmi se non preferisci il sole. چراغ رو خاموش کن. این چراغ‌های همیشه روشن رو. پنجره ها رو باز کن. در را هم اگر دوست داری. راستش رو بگو. آیا آفتاب بهتر نیست؟ Éteins la lumière, ces maudites lumières toujours allumées. Ouvre les fenêtres et aussi la porte si ça te plaît. Dis-moi si tu ne préfères pas le soleil. Switch off the light. These bloody lights are constantly turned on. Open the windows and even the door if you like. Tell me, wouldn't you prefer sunshine? 关灯，灯光让我难受。开窗，要的话也开门。告诉我，你会不会更爱阳光？
Thank you. Merci à tous. خیلی ممنون همگی. Grazie a tutti. Thank you everyone. Thanks a lot.